yang acid dengan base yang most soalan yang dia keluar inilah. Okay, so 7.1 part 2. So sebelum kita go through calculation, okay, actually untuk video tu dah cover untuk this one, array theory tentang acid and base. Kemudian kita ada conjugate acid and conjugate base. Okay, disebabkan yang ni tentang definition macam tu, that's why saya buat video lah. So hari ni kita akan cover yang the third one ni, strong acid, strong base, weak acid and weak base. Okay, definition, pH calculation, kemudian Ka and Kb. So Ka dissociation constant for acid, Kb dissociation constant for base. Dan weak base, strong acid, strong base. Dan relation Ka, Kp and alpha. So kita cover 3 ni. Okay, dan last part yang 3 yang bawah. Okay. So kita revise dulu yang 7.1 part 1. Okay, according to Arrhenius, acid is a substance that produces H plus atau H3O plus in water. Yeah, when react with water, betul. Dissociate in aqueous solution to produce H plus ataupun H3O plus. Then base? Just ganti H plus sama OH minus. Dissociate in aqueous solution. Aqueous solution meaning react with water. So dia akan form H plus. So untuk base, react with water, form OH minus. So, kita ada equation for strong acid HCl. So dia akan hasilkan H plus ataupun H3O plus. Kalau ada H2O dalam equation ni, nanti dia akan produce H3O plus. Tapi samalah, mana-mana pun boleh H plus ataupun H3O plus. So untuk base, produce OH minus after react with water. Okay, so aqueous ni membawa maksud dia sudah react dengan water. So kalau okay, actually sini ada water lah dalam equation tu. Okay, kalau kita guna H2O, nanti sini kita dapat H3O+. Okay, so sama juga. So untuk Arrhenius mesti ada water supaya untuk dia tunjukkan dia sebagai acid. Okay, so kalau Lewis acid? Donate proton H plus. Donate a proton. Accepts electrons. Donate. Substance that donate a proton H plus to another substance. Donate H plus. Mana dia donate? Substance. Okay, Lewis ni. Okay. Lewis yang the last. Ya, betul. Yang ni yang Lewis yang last kali. Sorry. So Lewis accept a pair of electron. Okay, so electron. Kita ada positif ion, less of electron kan? Less of electron, so ada positif ion, octet ion. Then incomplete octet molecule less than 8. So untuk base, donate a pair of electron. Okay, so dia ialah an ion, negative charge, ataupun molecule with lone pair ataupun expanded octet molecule. Okay, so untuk sini H plus positive ion, cation ion, so dia ialah Lewis acid. So NH3 ada lone pair, okay, ada satu lone pair, so dia ialah Lewis base. So ada extra electron, dia ialah base, less electron, dia ialah acid. Okay, so yang kamu bagi tahu tadi, so untuk Bronsted, donate a proton, so donate H plus. Untuk base, accept proton. So untuk Bronsted Lowry, kita ada pairing of the acid, we call as conjugate base. Pair untuk base tu ialah conjugate acid. So acid, okay, we consider HNO2 is an acid because after react, meaning kita akan combustion.
So meaning they donate a proton. So H2O, after produce product, they have extra hydrogen. So meaning they accept proton. So H2O. Okay, so this one untuk 7.1 part 1. Okay, so today we are going to define strong acid, strong base, weak acid and weak base. Define pH and pOH. Relate pH and pOH to KW. Okay, ada lagi satu K, KW. So kita ada KC, concentration, KP, partial pressure, KA, constant for acid, KB, dissociation constant for base, dan KW. W refer to water. So dissociation of water. So relation pH and pOH kepada dissociation of water. And calculate pH value for strong acid, strong base, weak acid and weak base. Okay, so we go to definition first. So for strong acid, because they are strong, so dissociationnya tinggi. So dissociate completely, 100% dissociate ataupun 100% ionize. So disebabkan dia 100% ionize ataupun dissociate, kita akan dapat high concentration of H3O+, alpha equal to 1. So ini dia represent by arrow, forward arrow only. So untuk yang strong acid ataupun strong base, arrow-nya ialah full headed arrow, forward arrow. So HCl produce H3O+ and Cl-. Disebabkan dia 100% dissociate, so kalau yang ni 0.1 molar, concentration H+ pun 0.1, yang ni pun 0.1. So apa yang dia ada, dia akan hasilkan totally product tu. Okay, so equation boleh ada dua macam ni. So kalau yang the first one ni, H2O tak include dalam equation. So actually sini kita akan dapat H+. Okay, kalau kita include H2O dalam equation, so kita akan dapat H3O+. Tapi dua-dua pun boleh diterima. So strong acid, 100% dissociation ataupun completely dissociate. So strong base sama macam acid tadi. So yang ini produce high concentration of OH-. 100% dissociation ataupun alpha equal to 1. So NaOH, yang ini dalam equation without ataupun with water, dia tetap akan hasilkan OH-. Oh Miss, dia tidak boleh dissociate completely in water kah? Mesti aqueous solution. Sebenarnya aqueous ni meaning ada water kan? Dah ada water dalam tu. Dia tak boleh So kalau water je tidak boleh. Water je macam mana? Equation water? Tidak, maksud saya instead of aqueous solution in water je. Gitu, yang dia punya definition. Oh, yang ni definition. Strong base dissociate completely in aqueous solution. In aqueous solution maksudnya dia mix dengan water. Oh, jadi tidak boleh tulis water je lah. Mesti aqueous solution. Oh. Ingatkan dalam equation? Ya betul, dalam definition tu. Oh, okay Miss. Okay, cool. Okay, so yang ni example of strong acid and strong base. Okay, kamu dengar yang ini. Selalunya kita tengok yang strong acid semua daripada group ni, element in group 17. So group 17, combination element of group 17 dengan hydrogen, dia semuanya ialah strong acid kecuali except HF. Okay, kecuali HF. Okay, kalau kamu ingat lagi yang strongest attraction, strongest intermolecular force ialah HF kan? Apa jenis IMF dalam HF ni? Hydrogen bond. Hydrogen bond. Ya, hydrogen bond, betul. So hydrogen bond. Disebabkan hydrogen bond, bondingnya kuat, jadi susah dia untuk break bonding between H. Kan ciri dia sebagai acid, dia mesti release hydrogen. Jadi
disebabkan bonding yang kuat, jadi susah dia release H, jadi susahlah untuk tunjukkan dia sebagai acid. So that's why untuk elemen in group 17, semua combine with hydrogen akan form strong acid kecuali HF. So HF ni ialah weak acid. Okay, reasonnya disebabkan intermolecular force hydrogen bond ni kuat compare dengan yang lain ni. That's why dia susah untuk release hydrogen. Okay, so ini contoh yang pertama untuk kita identify, kita kenal apa tu strong acid. Okay, yang kedua, yang ini kita panggil sebagai hydrohalic acid. Okay, yang kedua oxo acid. Oxo acid meaning acid yang ada oksigen. So oxo means oxygen. So semua oxo acid mostly ialah strong acid dengan syarat beza antara oksigen dengan hidrogennya ialah 2 ataupun lebih. Two, okay, different between oxygen and hydrogen larger than 2. 2 or larger than 2. Okay, for example, sini HNO3. So hydrogen ada 1, oksigen ada 3. So difference between O dengan H. 3 minus 1. So 2. So 2 dia ialah strong acid. So kalau yang ni H2SO4. 4 minus 2. So 2 strong. So this one 3 dengan 1. So 3 minus 1. 3 minus 1. 2. Okay. This one 4 minus 1. 3. So differentnya 2 and above dia ialah strong acid untuk oxo acid. Tu maksud apa, Miss? Different Yang between Miss between Yang mana? O and H. Ya, different between O dengan H dalam acid tu. Okay, contohnya ada satu acid, okay, H3PO4. Okay, kalau dia bagi acid ni, H3PO4. Ini strong acid atau weak acid? Weak. Okay, kenapa weak? Sebab 4 tolak Sebab 3 difference 1. between O and H is 1. Ya, sebab difference between O dengan hydrogen hanya 1. 4 minus 3, 1. Okay, so kalau macam ni dia ialah weak acid. So itu untuk Miss, kita identify untuk strong hydrohalic, acid. untuk hydrohalic acid memang kuat lah kan, except for HF. Ya, betul. Yang tu And then group oxo 17. acid baru boleh tengok tu difference between O and H kan. Oxo acid tu meaning acid tu ada oksigen. So kamu tengok difference antara bilangan hidrogen dengan oksigen tu mesti berbeza 2 ataupun lebih. Dan equation of dissociation dia tu, dia untuk oxo acid je kan yang ada plus H2O. Ya, sebenarnya kalau equation selalunya kita letak H2O dalam equation tu. Nanti lepas ni kita ada equation tu. Okay, Miss. Okay, so next tengok strong base. So untuk acid ni okay sudah kan? Okay, so untuk yang ni sebenarnya bukan untuk apa, untuk kita tahu je lah ni. Untuk strong base, okay, semua hydroxide group 1 dengan group 2. Okay, kecuali beryllium, dia ialah strong base. So group 1 kamu ada apa? Sodium, potassium, apa kalau nak, apa macam mana? Kalau nak kahwin gitu. Apa kamu hafal macam mana? Lupa sudah saya ni. Tidak, kalau nak kahwin. Itulah. Sodium, So potassium lithium, sama calcium tu kan. ini. Lithium, sodium, potassium, rubidium. So ini group 1, cesium. Okay. Semuanya group strong base, okay, hydroxide. Kemudian kita ada group 2, Ca, Sr, okay, Ba. So dia ialah strong base. Group 1 dengan group 2 kecuali beryllium. Okay. So tadi kalau strong acid dengan strong base, dia 100% dissociation. Okay.
Tapi untuk weak acid sama weak base partially dissociate. So disebabkan dia Miss boleh tengok tadi ionize tu. ataupun dissociate dia partially. Apa tu? Yang mana? Yang tadi tu yang slide before dah. Ni, this one. Tidak, yang ada acid sama base tu. This one. Okay, Miss. Thank you. Okay, weak acid, weak base, partially dissociate. So disebabkan dia partially separa terurai ataupun separa terionize, dia hanya akan hasilkan low concentration of the ion. So kalau weak acid, dia akan hasilkan low concentration of H3O plus ion. So percent dissociationnya less than 100 ataupun alpha less than 1. So untuk equation weak acid, kita akan ada reversible arrow. So equationnya sama. Kamu just react dengan water, nanti dapatlah H3O plus untuk menunjukkan dia ialah weak acid. Cuma yang membezakan strong dengan weak ialah sign arrow ni. Kalau strong dia akan forward reaction saja. So kalau weak dia ialah reversible. Menunjukkan dia partially dissociate. So ini weak acid. So weak base pun sama. Cuma bezanya dia akan hasilkan ion OH minus. Low concentration of OH minus ion. So equationnya pun sama, reversible arrow. So disebabkan dia base, so dia akan hasilkan OH minus di sebelah produk. Okay, then strength of acid and base are compared by degree of dissociation. Tadi kita ada degree of dissociation alpha for strong acid and strong base, alpha equal to 1. Okay, kalau untuk weak acid dengan weak base, so alpha less than 1 ataupun less than 100%. So yang ni sama macam yang last chapter, calculation of alpha, formulanya X over initial. Concentration of acid ataupun base dissociate, X kalau dari I stable equal divide by initial concentration. Okay, less than 1. Okay, selain daripada kita tengok kepada degree of dissociation ataupun alpha, so kita boleh tahu juga berdasarkan value of K. So semua weak acid akan ada Ka. So meaning kalau dalam soalan tu dia bagi kamu value of K, kita tahu dia ialah weak acid. Okay, kalau dia bagi value of Kb, dia ialah weak base. So, kalau dalam soalan tu dia tidak bagi Ka ataupun Kb, meaning? Strong acid or Ya. base. Ya, meaning dia ialah strong acid dengan strong base. Because kita tahu strong acid dengan strong base, dia ialah 100% dissociation. So, kalau dia bagi nilai Kb, kita tahu dia ialah weak base. Kamu tengok ni, dia punya dissociation dia hanya sebanyak negative 5, negative 10. Terlampau kecil, negative 9. Okay, dissociationnya kecil. Penguraian untuk hasilkan ion OH minus ataupun H plusnya sangat sikit. Okay, kalau antara banyak-banyak Kb ni, okay, kita boleh identify among this weak base yang mana strengthnya lebih tinggi. Kita akan tengok kepada value of Kb. So, value of Kb yang ini negative 5. Meaning dia punya dissociation dia punya kadar dia terurai ialah sebanyak 1.8 exponent negative 5 compare dengan this one 4.3 exponent negative 10. Ini hanya 4.3 exponent negative 10 saja dia terurai, sedikit saja. So between ammonia dengan aniline, okay, dua-duanya kita tahu dia ialah weak base because dia ada Kb. Tapi siapa weak base yang tinggi, yang kuat sikit? Ammonia. Yes, ammonia. Ammonia. Ya, sebab dia negative 5 kan? Dia punya dissociation dia lebih besar daripada aniline. Okay, so actually value of K pun kita boleh guna untuk identify
among the weakest, among the weak base and weak acid, siapa yang highest strength. Okay, so KB, base dissociation constant, Ka, acid dissociation constant. So higher value of Kb, meaning strength of weak base-nya increase. Okay, sama juga untuk Ka. Okay, then kita ada calculation of pH dengan pOH. So ini definition. pH is the negative logarithm of the hydrogen ion. Okay, hydrogen ion kita consider as H plus ataupun H3O plus. Okay, P itself, P ni membawa maksud negative log. So kalau pH, H ni ialah concentration H plus ataupun H3O plus. So pH meaning negative log H plus ataupun negative log H3O plus. Ini So, kena ingat kan ini? Ya, ini formula kena ingat. Atau tidak kena provide? Tiada, yang provide tu constant je kan. Ini formula. Oh, okay. Okay, so if we have higher ataupun higher concentration of H plus, maksudnya dia almost 100% dissociate, jadi dia ialah strong acid kan. Jadi strong acid pH-nya rendah. So kalau kita ada scale 0, 7, 14. So kalau yang strong acid yang menghampiri 0 kan. Strong acid. So pH rendah maksudnya dia punya concentration H plus-nya tinggi. So ini definition untuk pH yang biru ni. pH is the negative logarithm of the hydrogen ion H plus ataupun H3O plus. So untuk pOH, okay, pH ini untuk calculate untuk acid sebab kita ada concentration H plus. Tapi kalau kita ada concentration OH minus, kita tak boleh calculate pH. Okay, kita akan calculate pOH. Sama juga P ni ialah negative log. So OH ialah concentration of OH minus. So definitionnya sama, cuma gantikan perkataan hydrogen ion dengan hydroxide ion. So pOH is the negative logarithm of the hydroxide ion. So kalau daripada pH scale 0, 7, 14, kita tahu yang strong base di sini. So meaning kalau concentration OH minus tinggi, pH-nya pun tinggi. pH tinggi maksudnya dia ialah strong base. Almost 100% dissociate. Okay, so untuk this part ada yang mau tanya? Oh Miss, tapi kalau OH dia naik, pOH dia rendah lah kan? Tapi kita selalu pakai reference pH kan? Ya, kan kita ni pH scale kan, kita tak ada pOH scale kan? Oh, ya. Okay, faham. Okay. So kalau kamu ada, ya, Kalau ngam-ngam 7 neutral lah tu kan? macam biasalah 7 tu neutral. Okay. Okay. So kalau kamu ada concentration OH minus ataupun kita ada base, macam mana kita nak calculate pH sedangkan kita hanya boleh calculate pOH sahaja. Sebab kita ada concentration OH minus kan. Jadi kita ada relation between pH and pOH. Okay, so relation between pH dengan pOH menggunakan water dissociation. So water ionize ataupun dissociate. So tadi kan kita mention untuk acid ataupun base tu dia menunjukkan ciri-ciri dia sebagai acid ataupun base, dia mesti react dengan water. Daripada definition tu kan partially dissociate in aqueous solution ataupun completely dissociate in aqueous solution. Aqueous solution tu meaning ada air. So air dalam acid ataupun base tu pun akan dissociate. So daripada equation ni. So H2O dissociate produce H plus dan OH minus ion. Okay, so kita ada expression
Okay, untuk water, so kita panggil dia sebagai constant dissociation of water, KW. So KW value ni ialah constant, value ni provided. Okay, so at 25 degrees Celsius, KW equal to 1 exponent negative 14. Okay, jadi kalau KW 1 exponent negative 14, meaning berapalah concentration H plus dengan OH minus. Bahagi dua kan? So setiap ni concentration H plus dengan OH minus untuk pure water at 25 degrees Celsius, concentrationnya ialah 1 exponent negative 7. Okay, so that's why kita punya pH scale kita ialah 14. Disebabkan yang inilah. 1 exponent negative 14. Okay, so di tengah-tengahnya 7 sebab kita tahu range ni concentration H plus dengan OH minus range-nya 7 di sini, sini pun 7. Okay, so relation between pH dengan pOH, so this one pH plus pOH equal to 14. So total ni sama dengan 14. Acid dengan base. Any acid, any base, campuran dia total akan jadi 14. pH and pOH. Kalau gitu maksimum paling tinggi punya pH 14 lah. Betul, 14. And lowest 0. Oh, okay. Ya, lowest 0. Adalah 0 point something pun boleh, tapi lowest 0, highest 14. Okay. So ini actually dia derive macam mana boleh dapat relation yang pH plus pOH equal to 14 tu. So daripada yang ni tadi, concentration H plus dan OH minus equal to KW. Yang ni expression kan daripada equation dissociation of water. Kemudian log semua ni nanti kita dapatlah this one. Okay, pH plus pOH equal to PKW. Okay, ingat lagi P means negative log. Negative log KW. So kalau negative log negative log 1 exponent negative 14, nanti dapatlah 14. Okay, so ada apa-apa mau tanya? Soalan? Tiada? Okay, tak ada, kita proceed. Okay, ini yang macam dulu-dulu sama jadi. So acid yang less than 7, 0 until 7, acidic. So higher than 7, maximum 40 dia ialah base. So 7 ialah neutral. Okay, so formula yang kita ada ini untuk calculation. Ada pH equal to negative log H plus ataupun negative log H3O plus. Okay, yang kedua kita ada pOH. Okay, kalau kita ada untuk base, negative log OH minus. Okay, then relation between these two, pH and pOH. Okay, pH plus pOH equal to 14 ataupun boleh guna relation dengan value of dissociation constant of water, KW. Concentration H plus time OH minus concentration equal to 1 exponent negative 14. So 4 formula ni saja yang kita guna untuk calculation. Okay, so Ni semua ni kena hafalan ni kan? Ya, betul. 4 ni je, sikit je. Okay, so summary daripada tadi. Okay, untuk strong acid, completely dissociate. Okay, produce high concentration H plus, 100% dissociation ataupun alpha equal to 1. Okay, base, produce high concentration of OH minus. Okay, yang penting perkataannya completely untuk strong. Okay, untuk menunjukkan dia completely, kita ada alpha equal to 1 ataupun 100% dissociation. Dalam equation, kita boleh nampak dengan equation forward arrow untuk strong acid dan strong base. So kalau weak acid dengan Madam. ya, H3O plus tu sama dengan H plus juga kah? sama. So kalau sini kamu tulis H3O plus pun boleh.
Tapi sini okay. sini kalau kamu nak guna dia H3 mesti of jadi S, liquid kan? sini Bukan ada water. aqueous. Sini ada water kalau kamu nak guna H3O+. Okay. Kalau tak nak guna H3O+ madam. pun boleh, tapi tak perlu water lah sebelah reactant tu. Atas anak panah dia mau letak water kah kalau pakai H plus ya? Atas anak panah letak water, kalau tak letak water pun boleh, tapi sini aqueous. Okay. Aqueous tu meaning dah ada water dalam tu kan? Ya. Oh, kalau ada water tu kena tulis L lah tu kan? Tapi kalau kamu tulis L, nanti dia tak boleh dissociate. Dia mesti ada campuran water dalam acid tu. Ya, maksud saya kalau okay, faham. Okay, kalau weak, partially. Perkataan partially ni penting. Partially dissociate, so disebabkan dia partially, so concentration H plus dengan OH minus yang terhasil ialah rendah. Jadi less than 100% ataupun alpha less than 1. So equationnya mesti ada reversible arrow. Okay, untuk kedua-dua weak acid dengan weak base. So kalau equation tu, sebab weak acid dengan weak base ni, kadang-kadang kamu tak pernah pun jumpa acid apa, base apa tu. Tapi kamu tahu dia weak acid, kamu hasilkan dulu ion H3O+. Sebab kalau kita tahu acid mesti produce H3O+. Kalau base mesti produce OH minus. So balance lagi tu, baru kamu hasilkan cation tu. Ataupun anion untuk acid tu. Okay. Kita pergi, nanti setiap ni, ya. Sama jalan ni kan, kalau tidak mau tulis H2O pun boleh ni kan? Tapi Sebenarnya, sebenarnya nanti kan, dari H plus lah. dalam calculation, kamu kena tulis H2O sebenarnya. Lebih baik tulis je lah. Lebih baik tulis H2O lah, senang. Tak kisahlah dia acid, weak acid ke strong acid ke weak base ke strong base, tulis je H2O semua. Okay, Miss. Okay. So nanti kita ada calculation ya, semua-semua ni, strong dengan weak. Okay, so kita mula yang senang dulu, example untuk strong. So dalam soalan ni dia minta calculate pH untuk HCl. Katalah kamu tak tahu HCl ni strong ke weak. Kamu nampak ada ke dia bagi Ka? Tiada. Ya, kalau tak bagi Ka memang confirm dia strong. So calculate pH. So kita tahu kita ada concentration. So di sini ialah acid. So kalau acid dia formulanya ialah pH. So negative log H plus. Yes. So kita tahu dia ialah strong acid. So bila strong acid dia akan 100% dissociate, hasilkan ionnya H plus dengan Cl minus. So kalau HCl 0.15, berapa concentration H plus? Divide by 2. Bukan, Itu. sama juga 0.15. Ya, ini pun 0.15. Sama, dia akan totally hasilkan kedua-dua tu pada sama concentration. Jadi untuk strong acid ataupun strong base, dia senang macam ni lah, disebabkan kamu tahu sudah ni dia sama concentration dengan initial, jadi bolehlah kita calculate pH, negative log 0.15. Negative 0.82. Dia ikut ratio dia kan, Miss? Ratio macam mana? Yang dari itu chemical equation tu. Reason dia 0.15 dua-dua tu. Ikut ratio depan tu. Contoh H plus depan dia 1, HCl depan dia pun 1. So, begitulah. Jadi dia sama. Koefisien, betul. Okay. Okay, ini sama 0.82. Ya. Yang cari mole tu macam cari number of mole lah. Yang cari molarity tu macam cari number of mole lah. Correspond dia. Mole? Mole ke koefisien? 1 mole of HCl equals to 1 mole of H plus, therefore. Koefisien, that one namanya koefisien, betul. Yes, that one. Okay, so ini method yang first example. Okay, this one second example.
Okay, we are given concentration of OH minus 2.5 exponent negative 3. Okay, problemnya sekarang ni kita nak calculate pH. Dia bagi kita concentration OH minus. So kita tak boleh directly calculate daripada concentration OH minus. So kita guna first method. Okay, first method kamu boleh calculate POH dulu because kita ada concentration OH minus, negative log OH minus. So negative log 2.5 exponent negative 3. So 2.60. So from POH kita boleh calculate for pH. Guna yang yang POH plus pH equals 14 kan? yeah, that relation betul. Equal to 14. So kamu tahu POH 2.6, so bolehlah calculate for pH. Berapa? 11.40. Okay, so this one. So kamu dah dapat pH. Kemudian sekarang kita nak calculate H+. So H+ boleh guna Reverse je lah kan? ya, ataupun guna relation dengan KW tu pun boleh. Okay, so kalau kamu mau guna dari sini, pH equal to negative log H+ pun boleh. So substitute for 11.40. Ini kalau tekan calculator, ini selalu problem ni. Macam mana tekan calculator ni? Macam mana boleh dapatkan concentration H+ ni? Itu negatif pindah pergi sebelah. Lepas tu, since log dia under log 10 kan, jadi 10 kuasa yang sebelah kiri tu equals to concentration of H+. Shift log negative 11.40. Tekan macam ni di calculator. Dapat berapa? (3.98 exponent negative 12). 3.98. 98. Exponent negative 12. Okay, betul. Mula. Okay, so kita dah dapat concentration H+. Another choice, kita boleh calculate. Okay, after kamu Tapi ini KW dia tidak provide kan? Oh, memang kena cari itu. KW provide dalam soalan because KW tu constant. So KW 1 exponent negative 14. Macam yang tadi kan? Dia depan-depannya tu ada. Ya. So yang ni kamu dah calculate POH tadi. So sorry. Kamu tahu concentration OH minus. So kita tahu KW tu ialah relation antara OH minus and H+ equal to 1 exponent negative 14. So kalau kamu dah tahu ni, bolehlah calculate for H+ kan? 1 exponent negative 14 divide by 2.5 exponent negative 3. Ya Allah. Okay, macam ni pun boleh. Okay, kemudian barulah kamu calculate pH kan daripada concentration H+ ni. Negative log 3.98 exponent negative 12. Sama juga ni. pH bukan sudah dapatkah? Atas lagi ni. Bukan. Yang ni method 1, yang ni method 2. Warna merah ni method lain. Oh, tu baliklah cari yang concentration H+ dulu. Baru cari yang pH. Betul. Kalau yang biru ni kita calculate pH dulu. Ya, dapat 11.4. Kemudian kita calculate concentration H+. Okay, kalau kita guna relation KW ni, kita akan dapat concentration H+ dulu. Okay, then substitute concentration H+ tu dalam pH negative log H+. Mana-mana pun boleh. Okay, faham Miss. Okay, ini matematik kan? Okay, so nanti kamu tengoklah dalam slide yang saya bagi kamu tu ada dia punya final answer dia, method 1 dengan method 2. Okay, so kita pergi exercise. Ini simple je. So kita ada relation tadi. pH negative log H+. Kemudian kita ada POH equal to negative log OH minus. Kita ada KW. KW tu ialah 1 exponent negative 14 equal to concentration H+
times concentration OH minus. pH plus POH equal to 14. Okay, so kita akan guna, actually yang untuk jawab this part, H plus dengan OH minus, yang paling simple kamu guna relation yang inilah, guna relation KW. Sebab kamu dah tahu salah satu concentration tu, okay, so kita divide dengan inilah, 1 exponent negative 40 untuk tahu lagi satu concentration. Kemudian this part, yang pH dengan POH ni, yang the best formula inilah 14. Okay, so boleh cuba jawab. Okay, Ebert, CP6 Ebert. Ya, madam. Ini, concentration H plus ni. H plus. Yang A kah, madam? Ya, A. Guna relation KW ni. Guna this one. H plus times dengan 1.3 gitu. Kamu ada OH minus kan? Ya. So, kamu tahu KW tu ialah H plus times OH minus. So, untuk tahukan H plus macam mana? H plus equal to KW divide by concentration OH minus kan? OH minus, ya. Cepat tekan calculator. Jawapan dia 7.69 exponent negative 3. 69 exponent negative 3. Okay, yes, thank you. Aimee? Ya, madam. Okay, Aimee ni POH. Ya, ini senang ni. POH saya dapat 11.88. Okay, 11.88. Okay, untuk pH, dia punya decimal pointnya 2 decimal point ya. 0.88. Okay. So, Aimee, acidic or basic? Untuk solution A. Macam mana kamu nak tahu dia acid base? Kita tengok apa? Apa scale dia? Concentration. pH scale ke POH scale? pH. Ya, pH. pH kan. So, tengok sini. So, pH-nya 2.12. Kalau dua acid jadi kan acid. acid. Tengok pH. Okay, B. Oh, mix. Cuba Tapi B. boleh tengok Madam. Apa tu? boleh tengok concentration juga kan, Miss? Concentration of hydrogen ion. Concentration. Kalau concentration tu lagi besar. Dia lagi tinggi kan? Ya, betul. Boleh juga. Dia acid. Madam. Ya, siapa bertanya ni? Saya madam, saya. Max. Ya Max. Kalau yang kan kalau dia neutral 7 kan neutral. 7 kan. Betul 7. betul. Jadi bawah dari 7 acid. Atas tu semua base lah kan. Betul. Okay, paham. Max cuba B Max. Ni concentration OH minus. Jadi KV bahagi H KW, plus KW. Sama KW. macam ni. Sama je macam ni. Cuma gantikan dengan concentration H plus. Dia betul lah seperti 3.517428 3.57 eksponen 10 kuasa negatif 10. ya, negatif 10 molar. Okay, thank you Max. EJ? EJ? Ya, madam. Okay, hi EJ. EJ jawab yang senang ni EJ. Ya, pH ni berapa EJ? pH. Yep. .56, madam.
Okay, 4.56. Jadi acidic ke basic solution B? Acidic. Ya, acid. Okay, thank you J. Thank you, madam. Okay. Nur Farah. Sorry, madam. Okay, so C, concentration H+. Yang satu darab KW tu kan, madam? Ya, betul. Dapat 5.56 darab 10 eksponen negatif 9. Okay, betul. Thank you. pH dapat berapa? Sekejap, madam. Dapat 8.25, madam. Okay, jadi dia acid ke base? Basic. Base. Siapa yang menjawab tu? Basic, madam. Okay, basic. Okay. Last one. Zul ada? Zul, dalam ni ada? Hello, madam. Oh, okay. Silakan. Yang mana, madam? Semua ni, semua D. Allahu Akbar. Dah kira belum? Belum, madam. Okay, tak apa. Kamu ada pH. So, dah ada pH, boleh kira pOH kan? Ya, ada POH. Yep. Kita kira dulu. 8.30. 0.30. Oke. Equal. Equal itu 14. Dia punya POH, madam, 5.7. Okay. 5.70. Jadi, dia acid ke base? 5.7. Itu base. Base. Kamu tengok ni kan, tengok pH dia 8.3. Jadi higher than 7, jadi dia ialah basic. Okay. So kamu ada pH, boleh calculate concentration H+? Boleh. Okay. Boleh kira? Kira dulu, madam. Okay. 10. Madam. Ya. Yeah. Maksudnya kalau mau tengok acidic or basic, kita tengok pH dengan pOH yang mana paling kecil, dialah. Kamu ada dua cara kamu nak tengok. Kamu boleh tengok kepada pH. So kalau pH ni 0 sampai 6 point something, 6 plus, dia ialah acidic kan? So kalau 7 plus sehingga 14, dia ialah basic. Kan kita ada pH scale namanya kan? Madam, dah dapat, madam. Berapa? 1.9. 1.9. Mana ni? 8. Ya. Yang H plus tu. 1.9 macam mana 1.9? Boleh kah? pH equal to negative log 8.30. So, kita nak dapat, salah. pH, negatif. Salah sini. Ni concentration H+. Okay, kamu ada 8.3. Berapa H+? Jadi shift sebelah. Shift. Lupa madam. Plus simbol. Log negative 8.3. lupa negatif. 5.01. Eksponen negatif 9. Okay, negatif 9. Satu lagi. Sama je ni. Ya, bahagi je senang. KW ataupun guna POH. Mana-mana lah boleh. POH. 5.70. 1.99. Eksponen negatif 9. Okay, 1.99 eksponen negatif 6. Okay, thank you. Okay, madam. Okay. Tadi kan yang kawan kamu tanya tu, untuk tahu dia acidic ataupun basic, kita boleh tengok daripada pH. Okay, pH scale kita 0 sampai 14 tu. So, kalau dia less than 7, dia ialah acidic. Kalau higher than 7, dia ialah base. Ataupun macam tadi juga ada kawan kamu tanya juga ni, boleh kita tengok daripada concentration. Macam ni concentration H+,
Kalau dia lagi besar, ni negatif 3 daripada concentration OH minus. Jadi kita tahu dia ialah acidic sebab dia lebih banyak daripada OH minus. Okey, kalau yang B, negatif 5, yang ni negatif 10. So maksudnya dia lagi banyak, that's why dia acid. Okey, boleh tengok daripada segi pH scale ataupun daripada difference antara dua concentration. Okay. Okay. Okay, madam. Okay, madam. Okay, Faham. next. Yeah. Okay, madam. Madam, boleh back slide tadi kan, madam? Saya masih apa tuh macam mana mau tekan tuh yang pH negatif tuh, madam? Sebab kalau saya tekan ke letter, kalau log negatif 8.3 ada net error. Shift log, dia anti log lah sebenarnya kan. Negatif ni ada kamu negatif ni ada kamu include dalam tu. Ya, madam. Tekan macam ni. Tekan shift, tekan log, tekan negatif. Tekan shift. Oh, anti log kan, madam? Anti log kan? Oh, sorry. Okey sudah. Saya guna log tadi. Okey sudah. Okey. Thank you, madam. Ya. Kalau dalam kelas ni boleh ajar ni. Kalau begini kita tulis itu je. Okay. Exercise 2. Calculate concentration H plus and determine pH in a solution. Kalau kita ada concentration OH minus. Okay. So, yang ni yang paling simple disebabkan ada KW. Untuk cari concentration H plus, kita guna relation KW tu. KW, H plus dengan OH minus. So KW 1 exponent negative 14. So H plus yang kita mau calculate, OH minus substitute 1.8 exponent negative 9. So kamu dapatlah H plus macam jawapan di bawah ni 5.56 exponent negative 6 molar. Okay, daripada concentration of H plus boleh kita calculate pH. Formula pH negative log H plus. So, substitute negative log 5.56 exponent negative 6. So, 5.26. Okay, ini just direct calculation. Okay, proceed. Okay, miss. Okay, so calculate pH for 0.025 NaOH. So, yang ni kita tahu dia strong base. NaOH, so NaOH produce Na plus equals NaOH minus equals. Tak perlu tulis equation ni. Ni untuk tunjuk dengan kamu je. So kalau ini 0.028, yang ini pun sama 0.028 molarity. So kita boleh calculate POH because kita ada concentration OH minus. So formula POH negative log OH minus. So substitute concentration 0.028. So we get POH 1.55. Okay, dia bukan minta POH, dia minta pH. So kita tahu relation pH dengan POH. So pH equal to 14 minus POH. So 14 minus 1.55. So we have 12.45. Okay, so ini for question A. For question B, so CaOH2 equals, sama juga ni, Ca2 plus 2OH minus. Okay, so yang ni contoh ni sengaja ditunjukkan. Okay, yang ni koefisiennya bukan 1:1. Yang sebelum ni semuanya koefisien dia 1:1. So yang ni concentration 0.0011. Okay, so untuk calculate pH kita perlukan concentration OH minus ni. Yes, betul. Disebabkan ini ialah 2, that's why kita perlu times 2. Times 2. So 0.0022. So calculate lah macam biasa. POH negative log 0.0022. 2.65.
So pH equal to 14 minus 2.65, 11.34. Okay, so ini yang coefficient tu, yang perlu times tu. Okay, so next exercise 4. Exercise 4 ni kamu buat sendirilah, ya. Kita ada, ya, weak acid lagi dengan weak base. Okay, saya tunjuk satu antara number 4 dengan number 5. Pilihlah satu. Number 4 ke number 5? 5. 4. Number 5 5. madam. 5 ke 4? 5, 4, 5. 5. Okay, kita buat 5. Okay, number 5. How many gram, okay, mass of NaOH needed to prepare 250 ml solution with pH? So dia nak mass NaOH, dia bagi pH. Okay, so from pH, we can calculate for concentration of H plus. Kejap, dia nak apa? Oh, tak payahlah. Kita calculate pOH lah terus. So, pH plus pOH equal to 14. So, kita boleh tahu pOH 14 minus 12.40. So, 1.60. Then, from pOH, kita boleh calculate for concentration of OH minus. So, pOH equal to negative log concentration OH minus. 1.6 negative log OH minus. So, OH minus need shift log negative 1.6. So, 0.02512 molar. Okay, so dia nak mass. So, kita ada concentration. Okay, so Miss, dia given boleh round off 0.025 je. 0.025. Boleh. Saya suka 3, 4 macam tu lah. Tapi boleh juga. Okay, so daripada molarity, kita boleh calculate mole. Okay, next, calculate mole. So, mole equal to molarity times volume. 0.02512 times, okay, volume mesti dalam liter kan sebab molarity. So 250 convert to liter. So 0.25. So 6.2797 exponent negative 3. So kamu ada mole, bolehlah calculate for mass. Negative 3, so mass mole times MR. MR for NaOH 40. 0.25 gram. Okay, number 4 dengan number 5 ni hampir sama lah. Cuma number 4 ni dia nak pH. Okay, so dia bagi NaOH. Lebih kurang sama. Okay, so nanti kamu cuba ni exercise 4, 1, 2, 3, 4. Yang 1, 2, 3 tu simple. Okay. Kena submit ke, Miss? Ya, macam biasalah. Sebab kalau tak minta submit nanti kamu tak cuba buat ni. Okay, so final answer ada sudah dalam notes tu. Nanti kamu tengok notes yang PDF tu ya. Okay, so kita pergi yang ni. Second part untuk 7.1 part 2. KA dengan KB. So yang ni kita ada, tadi kita calculate pH dengan pOH ataupun concentration ke mass ke untuk strong. Yang tadi semua calculation untuk strong. So yang this part kita calculate untuk weak. So relate strength of weak acid and weak base to the Ka and Kb, kemudian perform calculation for weak acid and weak base. So dalam ni kita akan ada calculation untuk calculate pH. Dissociation constant ni ialah Ka ataupun Kb. Okay, initial concentration, equilibrium concentration. So kalau ada initial concentration, ada equilibrium concentration, maksudnya adalah ice stable. Okay, and last one, degree of dissociation. So untuk strong tadi tak ada ice ya, untuk weak je.
So contohnya kita ada weak acid ni, HA ialah weak acid. Okay, because we are given ni Ka. So ini yang saya mention tadi, dalam equation kita mestilah reaction dia dengan water. So HA aqueous, semua pun aqueous kecuali water tu liquid. Okay, so kalau acid dia akan produce H3O+, meaning satu hidrogen sini akan bergabung dengan H2O. So lagi satu anion yang baki tu. Okay, so untuk calculate kita perlu ice table. For example, kita ada initial concentration kita ialah C. So macam biasa, so change ialah negative X. Okay, dia satu, koefisiennya satu, so negative X. Ini positive X because dia produce product. So initially product 0. Ni macam yang last chapter tu. So equilibrium, initial plus change. So C minus X, initial plus ni cuma kait sama yang equation dia tu yang acid base tu lah kan? Tu je. Betul, yes. Yang last time tu concentration dengan partial pressure. Yang ini acid dengan base. Yang ice table dia ice table dia sama je. So acid dengan base tak ada pressure lah, semua pun concentration. So expressionnya sama, product over reactant, so H3O plus or times A minus over HA sama je. Cuma yang ni ialah Ka sebab dia ialah weak acid. Miss, jadi sini memang tiada gas lah ni kan? Tiada, ini acid semua dalam liquid ataupun aqueous je. Oh ya, okay. Okay, cuma yang last time kalau kita calculate, kita nak calculate ni value of K, kita perlu calculate guna quadratic kan? Okay, so untuk chapter 7, disebabkan dissociation acid dengan base ni, weak acid and weak base, dissociationnya sangat kecil, jadi kita boleh buat assumption. Okay, baca ni ya. Since Ka is very small, okay, very small kita consider as starting with negative 5 and below. Maksudnya negative 5, negative 6, negative 7, negative 10 macam tu. Bila dia lagi kecil, jadi X yang kita calculate pun akan jadi kecil. So kita boleh buat assumption sini. So kita akan assume this value C minus X equal to C. So meaning tak perlulah kita calculate quadratic. So untuk calculate X, just square root Ka times initial concentration. Okay, ada mau tanya? Miss, pasal dia terlampau kecil tu, jadi kenapa? Macam mana boleh dapat tu yang X equal square root tu? Macam ni kan? Dia expressionnya yang ni. Ka equal to X square over C minus X. Disebabkan value Ka ni terlampau kecil, nanti jadi perubahan ni pun sangat kecil. So kita tak perlu guna quadratic untuk calculate for X. So kita assume C minus X equal to C. So meaning sekarang ni hilang sudah X ini kan? Okay, so X yang kita nak calculate ni, tadi ni X square over C. Over X square over C equal to Ka. So X equal to Ka times C square root. Okay? Okay, Miss. Okay, so sama juga cerita untuk weak base. So, cuma equation dia yang kita ubah dia ialah base. Ya. Okay, so kalau base ni selalu jumpa yang kita tak recognize dia, tapi kamu kena tahu je lah. So, dia akan hasilkan OH minus kalau dia base. So, OH minus tu meaning sini O, satu H. So, satu lagi hydrogen tu akan combine dengan base tu. So, dia akan jadi cation. So, ini pun sama. Since Kb is very small, so kita pun boleh buat assumption. Jadi, untuk calculate value of X, tak perlu quadratic, dia ialah square root Kb times initial concentration. Okay, so kita tunjuk nanti contoh calculation. So, ini macam yang dari strong tadi ada sikit. So, value of Ka or Kb can be distinguished to the relative acidity strength. Okay, so kita tadi mention kalau Ka tu besar, meaning dia ialah strong. Okay, strength dia lebih kuat disebabkan dia dissociate
lebih banyak. Jadi concentration H plusnya tinggi. Okay, so kalau Kb tu besar, okay, meaning dia dissociate hampir fully dissociate, jadi dia punya concentration OH minus tinggi. Kalau concentration OH minus tinggi, okay, maksudnya dia ialah base yang kuat. So kalau base yang kuat, pH-nya tinggi, menghampiri 14 begitu. Okay, tapi yang ini among weak base and weak acid. Okay, apa maksud pKa dengan pKb? Okay, yang last time kita ada P ni meaning negative log. Okay, inverse, terbalik. Jadi kalau Ka tu tinggi, pKa-nya akan jadi rendah. So sama juga Kb tinggi, pKb rendah. Okay, contoh macam ni. Dia bagi acid dengan base. Okay, so acid CH3COH, kita ada pKa 4.74. Untuk HCOH 3.76. So between these two acid, yang mana yang higher strength? Acidity strength dia lebih tinggi. HCOOH. HCOOH. So kita akan cari low pKa. Low pKa meaning higher Ka. Higher Ka maksudnya dia lebih banyak ionized. Okay, sama juga untuk base. So kita akan cari lower pKb. So lower pKb and H3, so meaning dia punya strength of basicity higher compared than C6H5 and H2. Okay, so kamu just remember P tu ialah inverse, negative log. Okay, so ini calculation untuk weak acid dengan weak base. So kalau untuk weak, kita perlu ice table. So given equilibrium concentration, dia minta kita cari Ka or Kb. Okay, yang ni ataupun second type of question, given Ka or Kb dan dia minta kita cari concentration at equilibrium ataupun percent of dissociation pun boleh. Okay, so example. So this one is acid. Mana soalan dia ni? Soalan. Okay, so calculate pH of 0.2 molar HCN. Okay, for example, kamu tak tahu HCN ni weak acid ataupun strong acid. Tapi dalam soalan dia bagi Ka value. So, kalau dia bagi Ka meaning dia ialah weak. So, kalau weak mesti buat ice table. So, equationnya tambah water. So, kita tahu dia acid meaning akan produce H3O+. Okay, dan selepas tu H2O plus tu meaning satu hidrogen sini pergi kepada H2O. So balance ni akan jadi an ion, Cn minus. Okay, substitute initial concentration given dalam soalan ni 0.2. Sini ice table ni macam biasa. So untuk H2O disebabkan dia liquid, kamu letak dash je. So dash, dash, dash. Okay, then expression Ka product over reactant. So product H3O plus Cn minus over HCN. H2O tak include sebab dia liquid. So X square over 0.2 minus X equal to 4.9 exponent negative 10. So calculate for X. Okay, untuk kita assume disebabkan Ka ni sangat kecil kan, dissociationnya negatif 10 saja. Jadi kamu kena buat this statement. Statement yang warna kuning ni mesti buat. Statement ni ada carry 1 mark. Okay, so bila ada statement ni barulah kamu boleh consider 0.2 minus X equal to 0.2. So ayatnya since Ka is very small, so X is also very small, so assume 0.2 minus X equal to 0.2. So bolehlah calculate for X. 9.9 exponent negative 6. So daripada soalan X dia nak pH. So pH X actually ialah equivalent kepada ini, concentration of H3O+. So bolehlah kita calculate for pH. Negative log 9.9 exponent negative 6. Okay, ada apa-apa mau tanya untuk first example? Faham, Okay, mesti Madam. pakai yang equilibrium kan, Miss? Itu jangan.
Ya, mesti. Okay. Tiada soalan, Miss. Okay. So ini base pun sama, cuma dia base. Dia NH3, dia akan produce OH minus. Okay, soalan ni dia nak calculate for pH and pH and degree of ionization. Ionization ke dissociation ke sama. Okay, ingat ya, yang assumption ni kita hanya boleh assume kalau value Ka or Kb-nya ialah negative 5 and below. Kalau negative 4, negative 3, negative 2 tak boleh assume. Meaning yang tu perlu calculate manually quadratic macam biasa. So kalau yang ni baru kita negative 5 kita boleh assume. So I stable macam biasa. So disebabkan kita assume jadi lebih simple calculation kita akan dapat value X 1.64 exponent negative 3. So X meaning concentration of OH minus at equilibrium. So dia minta kita calculate for pH tapi kita ada concentration of OH minus. So kita calculate apa dulu? Apa tu, Miss? Kita ada X ni represent concentration OH minus kan? Okay, soalan nak pH. Tapi kita ada concentration kita OH cari minus. POH dulu kan? Yes. Terus boleh pakai yang 14 tu. Ya. So kita carilah dulu POH. Kemudian barulah kita calculate pH guna 14 minus 2.15 minus POH. Mana jawapan dia ni? Tak keluar jawapan dia ni. 14 minus 2.15. Ni exercise 2. Example 2. Berapa jawapan ni? 14 minus 11.85. 11.85. Okay. Thank you. 11.85. Okay, so next question. Dia tanya untuk alpha. Alpha ialah degree of dissociation. Dia tanya tadi degree ke ataupun percentage ya? Degree. Degree. Okay, so kalau degree tak perlu times 100. So change over initial. So change daripada I stable tu ialah X. So 1.64 exponent negative 3 divide by initial concentration. So 0.0109. So kalau dia minta percent times 100. Okay, so kita ada exercise 5. Banyak ni. 5, 6, 7, 8, 9. Sama je calculation ni, semua ni. Ini cuma I stable dengan tak I stable je. Sekejap ya. Okay, yang ni. Saya tunjukkan yang ini because kita punya KA ni ialah exponent negative 4. So, kalau exponent negative 4, kita tak boleh buat assumption. Okay, because dia punya dissociation ni besar. Okay, so kita buat quadratic. So HF kita tahu dia adalah weak acid. So equation reversible. Okay, disebabkan dia acid produce H3O plus F minus. So I stable, initial concentration given. So untuk A dulu 0.1 negative X, 0.1 minus X. So liquid dash 0, 0, positive X, X, X. So expression for acid Ka. Product over reactant. So X square over 0.1 minus X equal to 6.8 exponent negative 4. Okay, so yang ni kita tak boleh assume disebabkan dissociationnya negative 4. So kita buat quadratic. So X square plus 6.8 exponent negative 4 X minus 6.8 exponent negative 5 equal to 0. So X1 is negative 7.913 exponent negative 3. So X2
negative 8.59 eksponen negative 3. Okay, so kita akan ambil X1. So, calculate percentage. So percentage meaning alpha change over initial, X over initial. So X 7.913. 7.913 eksponen negative 3 divide by initial, yang ni initial daripada soalan tu, I-stable tu 0.1 molar because dia mau dalam percentage times 100%. So 7.91%. Okay, same goes untuk yang second question ni, B, cuma dia punya concentrationnya yang berubah 0.01. Okay, so yang lain tu macam biasalah. So untuk weak acid, weak base perlu I-stable dan make sure kamu tengok dulu kepada value of Ka ataupun Kb given. Kalau less than, kalau dia ialah negative 5 and less, so boleh assume kalau larger than negative 5, so perlu quadratic. Okay, so yang lain example tu actually repeating sama je yang macam biasa. Ada apa-apa mau tanya sebelum kita ending sini? Setakat ni faham, Madam. So, saya rasa macam okay je sebab kamu dah jumpa kesusahan ni di chapter 6 hari tu I-stable tu kan. So, yang ni just repeating I-stable, cuma bezanya untuk acid dengan base. Semua equation tu perlu tambah water dan water tu liquid, yang lain semua aqueous. Okay, macam ni kan contoh ni. Dia ialah Kb. So Kb kita tahu dia base. Macam tak pernah dengar ni kan, phenylamine. Tapi dia bagi Kb jadi kita tahu dia ialah base. So kita tahu dia weak base, so perlu tulis equation. So base mesti aqueous dan dalam equation mesti ada water. So, kita tak tahu ion apa yang produce, tapi kita tahu dia base. So kalau base meaning dia akan produce OH minus ion. OH minus meaning dari sini kita akan ada lagi satu extra hydrogen. So extra hydrogen tu combine dengan C6H5NH2. So dia akan jadi C6H5NH3 plus. Because dia receive satu hydrogen dari sini. So ini pun aqueous. Jadi bolehlah kamu construct I-stable. Okay, so yang lain tu kamu ingat relation pH, POH, kemudian Kb semua tu. Okay, so nanti kamu submit di Google Classroom macam biasa ya. Final answer semua ada. Ya. Madam, mau tanya apa? Kalau dia tidak provide dia punya equation, so mau buat equation tu sendiri kah, Madam? Memang dia tak akan provide equation, Esther. Okay, Madam. So buat sendirilah tu kan, Madam? Ya, sebab itulah tadi saya asyik ulang-ulang ni. Kamu, equation kamu mesti tambah air tu liquid. Yang lain semua aqueous. Madam, jadi mau label kah juga yang aqueous, liquid semua tu? Mau label lagi? Ya, mesti label. Sebab nanti dalam kamu punya I-stable, kalau dia liquid kita letak dash macam ni. Kalau Okay, aqueous Madam. ni, yang kita tambah ni, yang letak nilai ni yang aqueous je. Okay, lagi? Okay, thank you, Madam. Ya. Mesti pandai tulis equation ni. Jadi Madam yang Madam assign diri silakan mana satu exercise yang mau buat. Nanti saya assign. Final answer semua dah ada ni. Nanti saya bagi link ni. Alright, Madam. Okay, ada mau tanya lagi? Madam yang hash tu memang pergi. Tanya siapa tu? Asyik tak jadi je. Tanya je. Sorry. Yang hash tu dia memang masuk dekat arah N hash tu lah tu kan, Madam? Sebab kita tahu dia base kan. Kalau base dia mesti hasilkan ni OH minus. Confirm dia base. Okay, jadi OH minus tu maksudnya datang daripada water. So kalau water ni ada dua hydrogen, satu lagi hydrogen pergi mana? Combine dengan sini lah. So ni daripada NH2 ni dia jadi sini NH3. Dan disebabkan dia ada satu extra tu dia jadi plus. Okay, Madam. Faham je. Okay, so yang kalau macam kamu jumpa acid ataupun base yang pelik-pelik tu, kamu yang
jangan panik, kamu make sure yang ni hasil dulu kalau dia base. Kalau acid hasilkan H3O+ dulu. Baki tu baru kamu combine untuk hasilkan ion lagi satu tu. Okay? Okay, madam. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop sini. Tiada sudah kan? Mau tanya apa-apa? Tiada, madam. Okay, so kita stop sampai sini. So all the best untuk UPS esok.